अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी के वी लॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने शहबाज गिल जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ है उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से पहली मरतबा बाकायदा तौर पर मीडिया से इजहार ख़याल करते हुए जो चीज़ें बयान की हैं वो आप भी जानते हैं, और आज तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी बाज़गश्त सुनाई देती है। लेकिन कुछ ख़ासे की चीज़ें हैं जिनमें हमें तहलील नफ्सी करने की ज़रूरत महसूस होती है। जो इमरान खान साहब ने कल कहा, शहबाज गिल के बारे में क्या कहा उन्होंने, ये उनकी पार्टी का नुक्ता नज़र है, वो उसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते, अपने आप को डिस्टेंस करते हैं नहीं करते, ये वो जाने, या सिक्योरिटी के ज़ामन जो अदारे हैं वो जाने। लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने कुछ नए सवालात जो हैं वो कल पैदा किए हैं। एक तो उन्होंने टीटीपी के हवाले से जो केपी में दोबारा उनकी रिसर्जेंस हुई है और जिसके वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं उसकी तरफ उन्होंने दोबारा इशारा किया है, और उन्होंने कहा कोट एंड कोट में कि जब हमारी हुकूमत मौजूद थी और अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की थी तो वहाँ पर हालात कंट्रोल में थे। ऐसा अब क्या हुआ है कि वहाँ पर टीटीपी जो है, एक तो उसकी आमद और उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है, लोगों को वहाँ पर अगवा किया जा रहा है, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने फिर हमारे फ़ौजी जवानों पे एक ख़ुदकुश हमला भी किया है। इसके साथ साथ मैं भी आपको कुछ बताता हूँ कि टीटीपी की जब से रिसर्जेंस हुई है और उन्होंने वहाँ पर अपनी रिट कायम करने की कोशिश की है या हमें उनकी चाप सुनाई दे रही है, तो केपी में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको अगवा किया जा रहा है और झड़पें हो रही हैं, और लोगों को भत्ता वसूल करने के हवाले से जो पहले टीटीपी के रहे हैं उनके इक़दामात माजी में, इस तरह के दोबारा लेटर्स लोगों को मौसूल हो रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ने इसकी तरफ इशारा किया, लेकिन कल शाम मुआविन ख़ुसूसी केपी गवर्नमेंट जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ हैं उन्होंने तरदीद की कि टीटीपी इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, हमारा उनके साथ सूबाई हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट है, और उन्होंने इस किस्म के किसी भी वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। ये दो बयानात, एक तो चूँकि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ जो हैं उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और वो मुआविन ख़ुसूसी हैं केपी गवर्नमेंट के, अगर वो कहते हैं और उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि सूबाई हुकूमत और उन इंतज़ामिया के हवाले से वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, तो ये इमरान खान साहब के उस बयान जो उन्होंने कल टीटीपी की रिसर्जेंस के हवाले से दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें भी एक साजिश नज़र आ रही है। एक साजिश तो हमने उस लेटर के हवाले से इमरान खान साहब के मुँह से सुनी, जिस पर आप आज तक भी वो और उनकी पार्टी के दीगर कायदीन जो हैं वो तसलसल से और बिल तखसीस बिल इसरार ये बात कह रहे हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी और रजीम चेंज हुई थी। दूसरी बात, कल उन्होंने ये बात की है। इसका एक पस मंज़र है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और फिर देखते हैं कि असल सच किस जगह पे मौजूद है। नाज़रीन, इमरान खान साहब अमेरिका की मुखालफत में काफ़ी उनका ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूट्यूब पे अब भी मौजूद हैं, जिसमें वो कहते थे कि ये लोग हैं इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। दूसरा, वो टीटीपी के और तालिबान के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो अमेरिकन ड्रोन अटैक्स होते थे इस पर भी उनका एक ख़ास नुक्ता नज़र था, और यही बात थी कि इमरान खान के इस बयानियों को निगेट करने वाले लोगों ने उनका हिज्व करते हुए पैरोडी में उनका नाम तालिबान खान रखा हुआ था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें रूनमा हो रही हैं केपी में जिसकी वजह से इमरान खान साहब को दोबारा अपने उस बयानियों को एक माइल्डर टोन में दोबारा से ये बयान करने की कोशिश उनको करनी पड़ी है। एक तो उन्होंने कहा कि ये साजिश हो रही है। मैं अपनी तरफ से कोई बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जारी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के केपी के हवाले से और टीटीपी के हवाले से दोबारा से किसी साजिश का इजहार करना या कहना कि यहाँ पर साजिश हो रही है, दरअसल वो ये बात कह रहे हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो गई है और इमरान खान साहब किसी घिनौने मिशन पे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये इल्ज़ाम मैं तो नहीं लगा सकता, मैं तो सिर्फ केपी के जो हालात हैं उसमें टीटीपी के हवाले से जो उनकी रिसर्जेंस है, जैसे मैं कहता हूँ कि उनकी दोबारा कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ चाहता है, इसका आगाज़ हुआ बुनियादी तौर पर कब से है। आपको याद होगा कि 8-10 रोज़ पेशतर इमानत जवाहरी काबुल के अंदर अलकायदा का जो लीडर था वो मारा गया,
اور امریکہ نے خود اس کی ہلاکت کی نہ صرف خبر دی، تصدیق کی، بلکہ ذمہ داری بھی قبول کی۔ اور پاکستان کے اندر کچھ حلقوں نے اپنے سیاسی سکور سیٹل کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا، اور بین الاقوامی میڈیا کا ریفرنس دے کر، اور جس کا ذکر کل عمران خان صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے، انہوں نے اعادہ کیا اس بات کا کہ کچھ حلقے یہ الزام دے رہے ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے اندر امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال میں آ رہی ہے۔ ناظرین، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا دفاع صرف افواج پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی نظریاتی حفاظت کا ذمہ ہر پاکستانی پر ہے۔ ہر پاکستانی کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس لیے میں بھی اپنی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو، چاہے ٹی ٹی پی ہو، القاعدہ ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیکل یا کوئی پریشر گروپ اگر پاکستان کی اساس کے حوالے سے کوئی اختلافی پوزیشن لیتا ہے تو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، لیکن کسی کو الزام دیے بغیر جو پاکستان مخالف عناصر ہیں ان کی دوبارہ کارروائیوں میں اگر شدت آ رہی ہے تو اس کا انالیسس کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایمان الظواہری کے قتل کے بعد جو کابل میں ہوا اور پاکستان کی سرزمین وزارت خارجہ کے بقول اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار اداروں کے بقول پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی، اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن دوبارہ سے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سٹینڈ لیتی ہے اور اس قسم کا شک پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی نیت، اس کی تحلیل نصیح کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات کہ کس کو کور کمانڈر کدھر لگایا جا رہا ہے، کون کہاں پر ذمہ داریاں ادا کرے گا، یہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور یہ روٹین کی ٹرانسفر اور تبادلے ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور میں کچھ بنیادی طور پر ایسی کوئی تبدیلی ہوئی ہے جس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور ٹی ٹی پی وہاں پر دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہاں پر کوئی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ٹرانسفر ہوئی تھی اور وہ کوئی اور اس کی جگہ پہ آگے کام کر رہا ہے تو میرے منہ میں خاک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک فرد کے جانے سے پاکستان کے اندرونی معاملات اس حد تک فریجائل اور وہ نازک ہو جائیں کہ کسی پاکستان مخالف قوت کو وہاں پر سر اٹھانے کی یا تو اجازت مل گئی ہو یا انہوں نے اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مخالف قوتوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات پارٹی، کسی بھی پارٹی کے سربراہ کو نہ تو وہ جاری کرنے چاہیے اور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی آڈینس آپ کے اس قسم کے بیانات سے جو میسج وصول کرے گی اس کا تعلق بنیادی طور پر پاکستان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں پر شک کرنے کی طرف جائے گا، جس کی ہرگز نہ تو اجازت ہونی چاہیے اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سبھی سیاسی پارٹیاں اور پاکستان کے سبھی ادارے پاکستان کی سلامتی کے بنیادی طور پر ضامن ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی خیریت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔